Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome on board Flight to Youth 22. We are currently first in line for takeoff and are expected to be on air in approximately 20 seconds' time. We ask that you please fasten your seatbelts at this time and turn off any distractions as your full attention is highly appreciated. Before we begin, let us first correct our niyat lillahi ta'ala and open both our hearts and minds. Thank you for choosing Legends Airline of Kasan. We hope you enjoy your flight. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. My name is Auni. Today I'm gonna be your host untuk share about 7 ways to make a conversation with anyone. But before that, allow me to use both Malay and English throughout this podcast so that Auni sanang untuk share ataupun explain everything throughout this podcast. Dan sebelum itu juga, Auni kamu yang pati akan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan Tani punya segala ibadah, Tani punya segala harapan, segala usaha Tani sepanjang bulan Ramadan ini akan dipermudahkan oleh Allah. Dan bukan je untuk di bulan Ramadan saja Tani rencana ni, mesti je Tani usaha istiqamah selepas bulan Ramadan. Sebelum Tani mula, Oni ada soalan untuk kamu semua. Kalau kita ni di dalam satu tempat, semua tak stranger. Kalau contoh yang paling senang, kalau Tani orientasi lah di universiti contohnya. Di universiti mustahil lah Tani indah akan jumpa orang yang baru. Pasal dari sekolah, dari A-level, Tani sekelas, and then Tani kan sama universiti, ada kawan yang Tani berpacar, different course yang Tani pilih, and then possible Tani akan jumpa orang baru di universiti. Indah je. So kalau kamu ingat balik kamu punya orientasi last year tu, sebagai contohnya saya lah, masa orientasi, stranger yang duduk berhampiran arah kamu tu, kamu ada kinda pernah buat conversation? Pernah kinda? Kamu tahu kinda iaitu macam manakah orangnya, ambil course apa, macam adakah masanya kamu bertanya tu tiba-tiba sama course. Ada kinda je tu. Jadi apa yang kau nak ni sampaikan di sini, kadang-kadang conversation itu can lead to peace ataupun can lead to war. And also conversation ataupun language yang Tani pakai seharian ni can determine or define our race ataupun our ethnicity lah contoh. So language and also the conversation itu actually kuat sebenarnya, strong, kalau Tani faham ataupun Tani use it in a good way ataupun Tani manfaatkan lah macam tu. So Oni mulakan terus macam mana caranya untuk Tani to make a conversation ataupun first move lah kirakan dengan siapa saja. So awal-awal apa yang Oni can share is just do it. Kenapa just do it? Because bagi Oni setiap orang yang Tani jumpa, especially stranger, setiap seorang daripada stranger itu, diorang mempunyai cerita masing-masing. Indah je, luruskan. Tani ada cerita masing-masing, Tani ada pengalaman masing-masing. Dan indah mustahil setiap orang itu Tani ada story yang Tani suka pasal dorang, yang Tani kan ingin tahu pasal dorang, macam yang Tani mahu dorang share sebenarnya. So first way untuk Tani make conversation is Tani itu ada kehendak kan mula conversation. Just simple macam hello, hi, and Tani tanya-tanya, and then just do it. Jangan fikir banyak. Kalau niat Tani baik, insya-Allah semuanya okey. Yang kedua, skip saja small talk and ask personal question.
Jangan dulu fikir negatif pasal apa. Okay. Kenapa Oni cakap macam tu? It is pasal selalunya kalau tadi pakai small talk macam Oni kata, bagi contoh macam hello, hi, how are you? I'm fine. What are you doing right now? And then nothing much. Macam like that. And then macam ada masanya tadi more to awkward sampai habis cerita. Indah je. Macam habis macam habis tajuk ataupun habis soalan sampai tadi pun indah tahu apa yang dicakapkan. Ya tah? Which lead to awkward, diam. Macam tu. So, kenapa Oni pilih untuk ask personal question? Sometimes, orang kalau tani ask contohnya, where do you live? Kira kalau ya bukan orang sini, tanya kenapa ya ke sini, kerja apa, and then family-nya macam mana, apa favorite colour-nya, and then apa sajalah yang berkaitan yang kalau tani tanya tu orang will banyak share pengalamannya. Contohnya kalau Oni, kadang-kadang Oni lihat kawan Oni, kalau Oni kan start conversation lah sama kawan Oni ataupun apa sajalah. Kadang-kadang Oni ni jenisnya curiousnya tinggi. So macam Oni pun selalulah make first conversation tu. Contohnya kalau orang tu ngam Oni melihat yang melukis something yang bagi Oni super kreatif and then super yang Oni dah pernah lihat daripada orang lain. Ya tahu Oni kadang-kadang Oni agak tu arah kawan Oni ataupun stranger, Oni tanya like soalan yang paling Oni pakai lah macam kau buat komik ke ni pasal ni, macam aku lihat kau punya lukisan tu lawa and then macam bisa untuk jadikan komik macam tu. So macam kawan Oni pernah jawab like Indah pasal satu aku nak ada masak and then alun minatku ke sana tapi aku dah plan pulang kan buat komik tapi alun masanya lah macam tu. So here Oni kan beritahu kadang-kadang kalau tani ambil topik ataupun soalan yang related to their interest ataupun related to their personal life, for sure dorang will banyak share and then tani pun macam win-win situation. Win-win situation, tani tahu ya apa dorang punya interest, dorang pun macam terasa like kena appreciate-nya dorang appreciate yang ada je orang kan tahu pasal tani kan. So macam tu. And then by that simple question boleh jadi percakapan perbualan tani tu macam sampai setengah jam, sejam boleh jadi macam tu. Walaupun just simple and as a personal macam tu. And then next, yang ketiga, yang satu tadi apa? Yang satu just do it. Yang kedua apa? Skip small talk. Mesti ask personal question. Yang ketiga ni, there is no room for negativity. Instead, find the things in common. Bagi contoh lah. Oni bagi contoh. Okay. Tiba-tiba, kira Oni bercakap sama stranger. Like, kita tinggal di mana? Tinggal di sana. Aku pun tinggal sana. Sama ni, Tania ni sekampung. Macam tu. Tani macam, it's more, Tani make our bond tu even stronger and then make our hubungan tu ada potensi untuk Tani eratkan lagi in the future macam tu. Tani macam cari persamaan Tani. So macam Tani sama same into something or onto something or into something macam tu. Sebagai contoh Tani tu saja tanya ya macam pernah kinda pelihara haiwan-haiwan sekian ni tiba-tiba sama and then Tani bolehlah share apa Tani punya tips ataupun cara-cara untuk menjaga haiwan sekian-sekian. So macam dari sana Tani boleh elakkan boring question. Tani boleh create some conversation yang at the same time berilmu ataupun bermanfaat. Tani pun tahu yang kalau ilmu ni kalau Tani share manfaatnya dua. Kalau duit lain lagi. Kalau ilmu kalau Tani share, bikin Tani share sama orang lain, bikin besar manfaatnya insya-Allah. So, ingat yang ketiga, macam mana caranya Tani boleh find something in common dengan orang yang dengan Tani bercakap tu. So, macam dari sana Tani boleh kurangkan the awkward and then Tani boleh ikatkan
eratkan hubungan. Macam tu. Next, yang keempat. Tadi mesti give a honest, unique compliment. Yang keempat ni, kadang-kadang sebelum tu, Oni ada itulah macam idea ataupun opinion. Ada masanya kalau tadi compliment orang tu, orang macam ada direction kan. Contohnya, Oni bagi compliment lah orang model yang selalu photoshoot. Oni macam compliment lah orang model contohnya. Wow, you are so beautiful, Masya Allah. Kata, lah baju-baju mana ni? Bisa hijau aku pakai, kata. And then, tiba-tiba, reaction yang Oni dapat tu, indah yang Oni sangkakan. Macam, ada direction. Ada direction, and then nada macam, like, oh, thank you so much. I appreciate it, nada. So, dorang immune. Dorang immune dengan perkataan lawak, beautiful, bisa kau pakai macam tu. Dorang immune. So, tambah-tambah lagi model ni selalu in social media. Orang banyak berapa billion, berapa million yang begitu dorang beautiful. So, dorang immune. Dorang immune dengan perkataan tu. So, sebab tu dorang ada direction. So, apa yang Tani kan buat to make it our conversation tu run smoothly, Tani compliment dorang in unique way. Contohnya, you smile. When you smile tu, kau punya mata pun ikut senyum, kau punya hidung pun ikut senyum, satu badan kau ikut senyum. So macam your vibes tu really gives people surround you tu pun happy je. Macam tu lah complimentnya yang unik. Tapi mesti jujur je. Jangan jual yang macam lebih-lebih kan. Macam over apa. Mesti jual yang unik, yang datang dari hati. Semestinya dari hati. Yang mana kata orang dari hati ke hati aja tu. So, kalau Tani kan compliment tu, Tani pun orang yang kena compliment akan rasa, ya Allah, ada orang banyak tahu keberadaan dan tahu kan appreciate. Pasal, walaupun ia stranger, walaupun at the end, Tani lupa ia punya nama, ia punya umur tah, ia punya di mana ia tinggal tah. Tapi, orang indahkan lupa macam mana Tani buat perasaan dorang tu. Macam, as a, warm, and then macam rasa kena compliment tu lain rasanya. Walaupun Tania tu Indah tahu ataupun Indah ingat namanya siapa, tapi Tania tahu macam mana dorang buat Tani rasa. Macam tu. So, yang kelima. Next, yang kelima. Ask for a simple opinion. Ani yang Oni suka ni. Pasal opinion. Oni jenisnya yang suka discussion. Suka discuss about certain topics. And then apa sajalah yang berkaitan yang Oni ingin tahu ataupun Oni ingin mengembangkan Oni punya kefahaman kan macam tu. So, apa saja Indah kira Tani kan tanya ustazah kah, guru Tani kah, kawan Tani, stranger, apa saja volunteer masa Tani hadir masa tu. Tani boleh start the conversation dengan tanya simple opinion. Simple opinion macam mana? Simple opinion macam contohnya, Oni tanya pasal buku. Tajuk buku ni. Oni tanyalah rakan ni. What do you think about this book? Is it good for me or maybe kalau boleh refer lagi ustazah ke apa sebelum mulakan apa-apa tindakan? Jatuh. Selain daripada tu, Oni boleh tanyalah like contohnya kalau dari segi weather. Apa opinionnya? Ataupun dari segi masalah-masalah global atau macam barat terjua. Tapi macam itulah bagi simple opinion lah Tani tanya. Just simple opinion. Tani suka jus Ani daripada Anika. Lepas tu kenapa yang suka jus tu macam tu. Sorang-sorang pun different kan. So macam Tani pun pandai-pandai lah macam adjust which opinion yang Tani kan utarakan arah dorang macam tu. So that's one of it lah. Next, apa yang Tani boleh buat untuk start conversation? Yang keenam adalah be present. Mesti ber-eye contact. Mesti be present. Contohnya, Oni pernah mengalami, Oni bercerita, siok-siok ni ceritanya macam pasal my personal life, my apa saja updates, and then everything. Tapi, dengan yang Oni bercerita tu, sibuk dengan phone-nya. Kadang-kadang dia cakap, kenapa wifi-nya ni? Aduh, dia cakap, lagi cakap, okay ni, you carry on, I'm a multitaskernya orang aja tu. Lepas tu, Oni sebagai yang bercerita ni,
terasa macam, yang ni pay attention kinda ni. Baik pula aku cakap sorang-sorang ni macam tu. Macam terasa like tanya ni indah nada function macam tu, nada function di sana. So macam dari sana Tani, kalau orang kan buat conversation ataupun Tani kan buat conversation, Tani mestilah hadirkan diri Tani. Tani macam buat eye contact, Tani punya body language atau body gesture, if Oni dah salah lah ha. Tani punya pergerakan itu mesti yang membuatkan orang mau Tani sambung lagi perbualan, sambung macam tu. So macam dari sana orang akan rasa selesa, and then orang secara automatik tanpa Tani beritahu dorang pun tahu kalau Tani ni present, Tani ni mau benar-benar kan dengar cerita dorang ataupun mau benar-benar Tani kan cakap itu. Kalau Oni yang jenisnya kan bercerita tapi in the present, contohnya Oni kan bercerita tu kadang-kadang ada gangguan. Contohnya dari phone lah, apalah, dari macam-macam. Contohnya orang tu terlampau busy, komitmen pun banyak sampai Tani bercerita pun macam indah tantu, and then dalam fikiran Tani pun Tani ada masalah di luar conversation, and then sampailah orang yang mendengar Tani punya cerita ni macam indah faham ataupun confused, macam tiba-tiba cerita pasal A, tiba-tiba cerita pasal B, C, D, sampai habis, sampai orang pun paning mana satu cerita macam tu. So it's either Tani yang bercerita, orang yang dengan Tani in the present, ataupun Tani yang bercerita tapi tadi diri sendiri in the present. So macam dari sana Tani mesti sentiasa aware, mesti mindfulnya orang, mindful. So dari sana Tani yang menentukan Tani be present ataupun tidak. Itu terserah kita ni macam mana Tani kan memulakan conversation. So last Tiana, yang ketujuh, remember their details. Contohnya lah, remember their details. Ani Tani jumpa macam orang yang Tani just kenal lah, tapi bukanlah kenal benar lah. Contohnya Tani jumpa orang itu di kedai, and then Tani kan tagur, tapi Tani ingat macam mana conversation, tapi Tani ingat yang ketujuh ni, remember their details. Contohnya, Assalamualaikum, Ahmad kah? Ahmad kah ataupun Abdullah? Yang penting macam ada wah. Lepas tu orang yang kena taguran ni macam, aku Ahmad, lupa, macam tu lah. Iaitu macam dari sana Tani boleh memulakan conversation with simple way lah, macam in the banyak effort. Tani just by remembering their small details satu, Tani boleh start conversation simple. Macam Tani kan tagur orang tu macam, bukannya Tani pernah jumpa arah super safe kan benarkah macam masa minggu lepas kalau indah silap? Itulah yang Tani boleh pakai as a first step untuk Tani start conversation. So macam okay kan dah semua tujuh cara ni. Kalau mau cuba satu. Oni personally mau cuba semua. Tapi tak apa-apa lah kalau Tani indah sanggup semua, tapi jangan tinggalkan semua. Okay, ingatkan dah apa cara nombor 1 sampai 7? Ingatkan dah nek? Okay, Oni ulangkan lagi ya. Yang pertama, just do it. Yang kedua, skip small talk, ask personal question. Yang ketiga, there is no room for negativity. Instead, find the things in common. Yang aku pun juga. Sama lah Tani jatuh. And then yang keempat, give a honest, unique compliment. Mesti jujur, jangan labih-labih. Mesti jujur dari hati, pasal dari hati ke hati. Yang kelima, ask for a simple opinion. Simple saja, tidak payah barat. Jangan tak pasal politik, jangan tak pasal apa-apa. Simple saja. Yang keenam, be present. Eye contact, body language mesti ngam. Yang ketujuh, last, remember their details. Contohnya, nama-nama walaupun macam sama-sama masih, at least Tani tahu nama ataupun tempat yang tadi pernah jumpa. So macam dari sini, Oni harap kamu boleh apply this 7 cara ni in your everyday life. Especially Oni sebenarnya ada masanya Oni introvert, ada masanya Oni extrovert. Tapi more of my masa tu jadi introvert. So kadang-kadang, to be honest, Oni selalunya pakai nombor 5. Apa tu nombor 5? Simple opinion ataupun ask personal question, ataupun yang ketiga, find things in common. Oni selalu pakai 3-3 itulah supaya senang untuk Oni memulakan perbualan kepada siapa saja. Tapi Tani sebagai Muslim, Tani mesti dah
bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun kalau tani kan bersapa orang non-Muslim, tani cakaplah macam excuse me, hello, good morning. Kata tani mestilah ada sifat yang ingin apa tu warm welcome-nya orang. Kata tani ada sifat, tani ada adab. Adab nombor satu guys. Adab nombor satu. Jangan hilangkan adab. Kalau adab nada, semua indah bernilai. Benar. Itu benar. Jadi, singan sini saja yang Oni kan share. Mudah-mudahan semua bermanfaat. Dan Oni rasa semoga yang Oni share ni berguna. Especially Tani yang belia. Kan belia ni it's a time for us to explore kan. So macam 7 cara ni berguna lah for sure. So kalau ada apa-apa soalan, you can reach to us any website yang ada available. InsyaAllah we will answer all of your question atau opinion. Boleh je share story, arah komen, and then insyaAllah kami ada masa untuk baca sorang-sorang punya komen. Thank you for listening, and I'm Oni. I'm sign out as a host. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.